MS po ha, all in ha. Dapat sa rin ang bakit guys? Hello? Bakit tayo? Bakit mo muna? Mamaya na kayo hindi ng BL. Kabila, masakit na BL. Meron na walang BL. Basta. Sa inyo ah. Bakit muna eh? Miss pa lang tayo eh. Greener, so BL yun oh. Go. O, dito tayo guys. Dito, sa mag-ano pa sa member. Kaya ito BL doon ah. Table pre. Ayun o, si Cheesecake Boy o. Bryce, sali mo to yun. Okay. Bryce. Sabi tayo, mage. Sabi niyan eh. Tayo, 3, BL. 2, 1. Tara, pailwan, uy. Pailwan. Hop, kalma. Balik. Pamid. Phoenix tayo, boy. Dali, lilipat na yung ano, HR. Okay. Ay, puta. Kalma. Huwag kayo na ano. Wala, si Bisurin, no? Tangin na. Wow, yeah. Sige nga, pail tayo, guys. HR na lang tayo. 3, 2, 1, BL, pasuyo. Wala na yung HR. Barya na lang, boy, eh. HR na lang tayo, Elon. Elon. Ayun, 1 up. Puta kayo. Number 1. Tulak, diretso Elon. Pasok Elon ha. Pasok Elon patay. Pasok Elon patay ha. Pasok ka, Echiro, yung BL na. Oh, ayan na, Elon na. Yung mga sasali ng ano, BL nyo daw. Dali, yung nagpaano na. Para na. Wala na. Pasok El. Wala na. Pasok mo yan, boy. Wala na ba? Oo, ilan pumasok ko. Tumawa. Oh, sabi tayo, mage. 3, 2, 1, go. Pamid tayo, boy. Pamid. Nagpar na yun sila sa Hop, kalma. Stop. Stop muna. Phoenix tayo. Pael ha. L1, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Itabal na yan, boy ha. Itabal na. L1. Ready, 1 up. L1. Sagad nyo muna bago kayo bumalik. Likod, SPA boy. 1 up. Okay, laban na lang yan. Tapos na tayo pinuntahan ni Sai. Kalibre yung may ano. HR. Sige, reset tayo. Mid. Tapak mid, boss. Mid. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok mid, boss. Pasok mid. Pasok mid. Wala pa lang. Okay, nabi tayo, mage. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Baka nakuha na yung MS. Walang clash. Mistol. Ayun, SJ, ready. 1 up. SJ, boy! SJ, boy! Puta, dire-diretso yung iba sa baba. SJ, skip lang, boy. SJ, ano? Echir pa. Hagdan na kaliwa. Huwag kayo. Boy! Gusto nyo. Tapos ng puro tulong. Laban nyo pa, boy. Laban nyo na pa. Takbo na portal, boy. Labas na. Papasok na SJ. Labas na kayo. Dali. O, tapak L. R. Tapakar, boy. Tapak lang, ha. Magmimid tayo. Tapak lang. O, tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. O, laban, ha. 8. 7. 6, MH ha, 5, 4, MH ha, 3, 2, 1, tara, tulak tayo pa kaliwa, kalma, 3,
2, 1. Tara, tulak pa kaliwa, boy. Ready? 1, up. Yung ano boy, blind spot, ha? Tulak nyo, pabas, boy. Pabas yung tulak. 3, 2, 1, balik portal side, boy. Portal side, pa portal side, pa portal side, pa portal side, portal side, portal side. Ready, 1, up. Malinis, ha? Sa spot, boy, ha? Crossing, boy. Crossing. Meron pa crossing. Crossing, boy. Ang dami pa, oh. Hello, crossing. Oh, tapak mid. Labas tayo, boy. Labas muna. Labas. Tapak mid ulit. Okay, labanan natin to. Chaos. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH, ha? 3, 2, 1, pa-MH, boss. 3, 2, 1, tara, macro. Wait lang. 3, 2, tara, go. Left. Pasul. Okay, sumboy, ha? Relaxan nyo, ha? Relaxan. Op, kalma. Likod, hagdan, ha? Kalma, macro. Move. Galaw. Road. Balik tayo, ha? 3, 2, 1, tara, balik. Balik, boy. Pepetan tayo na ito ni siya, eh. Umakit sila, dumiretso. Tara, akit tayo kaliwa, boy. Akit kaliwa. Sige, diretso, boy. Diretso nyo. Sa taas lang, ha. Bilang arko yung tanda. Sige lang, wala sisilip. Bakit? Diretso natin to, ha. Tutok arko, boy. Tutok arko. Bitaw kayo, MH. Tutok arko. 3, 2, 1, tara, tawid. O, baba tayo, boy. Pakaliwa. Go na, suntukan na yun, oh. Saan sila bumaba? Ito. O, sino muna, boy? Ready. Phoenix, tulak. Ready, 1. Up. Tulak nyo hanggang tunnel, boy, ha. Tulak nyo hanggang tunnel, boy. Mapepetang kayo. Kalaki sa tunnel, sa likod, boss. HR. Limit, ha. Okay, pagkata. Harap kayo sa... Sige, pasok kayo. Linis, uy. Bilog sa bilog. Hello? Try nyo sa bilog. Malinis lang ang profile. Pasok kayo. Palinis kayo. Tingin kayo sa ano, road, ha. Biglayin kayo inside. Compress. Labas ng bilog, boy. Sa taas. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1, tara, pamid. Pamid, boy. Grass. Okay, grass. Ilipin ko dito sa taas, eh. Grass. Pedes, ha. Pedes. 2 seconds. 2, 1. Tara, tulak, oy. Hello? Tulak, flashing time, boy. Tulak, ready. 1. Up. First target. First target. O, kaliwat kanan muna. Huwag kayong pupunta sa bilog, ha. Kaliwat kanan muna. Linis muna. Tuan, labasin nyo na, boy. Linis na. Pasok mid pa tayo, ha. Likod, Phoenix. Ready, 1, up. 2, up. Linis pa, Phoenix pa, boy, ha. Pasok lamid, boy. Pasok mid, dali. Papasok kayo. Pasok mid, boy. Pedes nga, palinis ka, boy. Anak ng teting tayo pa naubos, oh. Meron po. Boss, ba't po kayo, boss? Baka naman. Pasok mid. Tumuto kayo, ang dami kalaban, uy. Pwede sa ating straight. 1, up. Si Tupac, boy, makulit. Okay, pasok mid. Paikutan nyo, boy, 4, 3, Kalat. 2, 1. Up. Chaos. Ay, nako, nasa pedes pa rin yung iba. Chaos po, nasa bilog, oh. Pedes nga pa, ubos. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ubos, ha, paubos. Sila to papapasok, ha. Ready, ha. 8, Ito sa Dreamer yun. 10, 6, 5, 4, HR, 3, 2, 1. Up. Pwede na, OC, ha. Pwede na, OC, boy. Sige, pesto kayo blind spot, boy. Palinis muna. Kaliwa, boy, pasukin nyo, oh. Lobo, kaliwa. Hello? Wala na ba? Labas tayo. Reset tayo. Labas tayo. Labas. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. MH, ha? 8, 7, 6, 5. Pasukin nyo kaliwat kanan. 4, 3, 2, 1. Kaliwat kanan, pasok. Ready, 1. Up.
Kaliwat kanan, boy. Kaliwat kanan, kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Wala lalabas, oh. Kaliwat kanan muna. Kaliwat kanan muna. 3, 2, 1, labasin nyo. Pa-skate tayo. 3, 2, 1. Tara, tulak skate. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Up. Kaliwa, 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 boss. Team. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Patulak ka. Skate, ha. Skate, boss. Skate, skate. Hello, skate. Oh, skate kayo, boss. Skate, skate. Ay, ayaw pumasok sa skate. Ready. 3, 2, tara, labas. Ready, 1. Up. Pabi ako, pre. Akay. Ayaw pumasok na skate. Labas na, SP revive. Bilisan nyo, boss. Pag sinabi skate, skate kayo kasi meron sa likod. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Mid po, mid, 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 mid. Mid, mid, 3, 2, 1, pasok. Image siya, 8, Yung BL pre, pa second half. 6, 5. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tingin sa port, na, skate ah. Pasok mid, pasok mid. Image kayo, boy. 3, 2, 1, tara tulak. Kalma, 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 kalma. Huwag kayo subsub, boy. Pepesto yan, o. Setter, abangan nyo, ha. Dapat tayo repeat Huwag ka na, ha. Huwag ka na, boy. Huwag ka na. Huwag natin po. Huwag nga, kaliwa, 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 kaliwa. Macro, hoy. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa, ah. Pasok kayo dito, boy. Pasok kayo dito. Ready. 3, 2, tara tulak. Pedes, 1. Pedes, pedes. Pedes, pedes. O, pa-skate. Pa-skate, boy. Pa-skate. Ano, kayo, so, pa-skate. Alak ka. Nagkulong sa ano, bus, gagi. Laban nyo na, laban nyo na. Laban nyo, Phoenix pa, boy, ah. Pesto lang, pesto, 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 pesto. Ubus na tayo? O, reset, tapak mid. Tapak mid, boy. Bilisan nyo yung reflex nyo, boy. Simon daw, ano. Sino? Simon. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Okay na, nasali na yan. Tapak mid. O, tapak L tayo, boy. L. 3, 2, 1, pasok L. L muna, boy. Bilisan nyo lang yung reflex nyo. 8, 7, 6, 5. Paikutan nyo. 4, Ninyo. 2, 1. Up. Pwede na, boy, ha? Chaos, ha? Chaos po. Palinis po, boss. Palinis po. Hello. Tunnel kayo, boss. Ang kapal po ng ano, sa bilog. Sa bilog. Tapos tayo. Kawawa sa inyo. Nag-tunnel kayo. Paikutan nyo lang, sabi ko. O, tapak L. Ay, nako. Ano ba yung pestuhan nyo? Nag-tunnel kayo. Walang city doon sa lubog. Walang HP. Tapak L. Si Mundo, oh. Hello? Ayaw nyo ba isali? Yung labs daw. Yung isa po. Yung labs po. O, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH, ah. 8, 7, 6, 5. MH, ah. 4, 3, 2, 1. Box ka man, boss. 3, 2, 1. Tara, pamid. Grass. Pag nyo natirahin yan, lalabas yung boss. Ito, road. Ready, 1 up. Dali, clashing road. Hello. Dinis, pedes, ha. Pedes, Phoenix, ha. Ready, SG, ha. Ang gagaling ng grass. Grass. Ready, 1 up. Buka lang, boy. Buka. Labanan nyo, boy. Laban. Puta, ino. Wawa nyo. Malabas na pa L1, boy. O, SP tayo, boy. Pwede na yan. Bitaw na yan. SP na. Dami natin. Natakbo lang. Pa-L1 kayo kung ayaw nyo. Tapak L pa tayo, boy. Yung mga hindi nag-SP, takbo kayo L1. Dali. Compress. Tapak L, boy. 3, 2, 1. Trapasok. Yung iba, ayaw mag-ano. ASP talaga, eh. 8, 7. O, di ba namatay kayo? Okay na ngayon. Pinapa-ASP kayo. Ayaw nyo mag-ASP, boy, eh. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tunnel. Tulak. 1. Up. Tunnel. Sakto yung Phoenix. Ayaw nyo kasi mag-CSP. Mahal na mahal nyo yung MMR. Wala na reward yan. Kawawa sa inyo. Tapak L. Pinag-ASP. Ayaw. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH, ah. 3, 2, 1. Macro. Buka kayo, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak. Kaliwat kanan, ha. Tulak, ha. Nagdan. 1 up. Tulak nyo. Pepetak kayo. Tulak nyo. Tulay. Hagdan. Akit kayo, hagdan muna. Akit kayo, hagdan. Magka-clashing pa yan. Akit kayo, hagdan. Putangin, nakasayahin nyo to. Makete. 3, 2, 1. Baba. Ready, 1. Up.
Oh, linis. Clean up. HR pa, boy. HR pa. Tira pa, Nick, boy. Sige, laban pa. Oh, labas na SJ yan dyan, ha. Labas. Ang tagal nung iba umakit. Nakikipag-duel. Mid nga, mid. Tapak lang, ha. Tapak lang. Papasok kay L. Pumasok kay Yos, eh. Oh, tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. Image siya. 8, 7, 6, 5, 4. Image siya. 3, 2, buka. 1. Tara, o si ano Chaos. 1 up. Chaos po. Tira po, Chaos. Tulak nyo, pati SJ. Sa agent po. Hindi pa hitable HR. Wow, ulak nagtunnel. Ay, piste. O, labas. Reset. Ba't na tinututukan yung bagong pasok, boss? Tapos sa tunnel kay pumesto, nagpatulak yung command. Tapak L. L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ha. 3, kalas na. 2, tulak tunnel. 1, tulak tunnel. Up. Tunnel. Hello, double na tunnel. Tunnel. 3, 2, 1, SJ. Up. SJ, pwede na boy. SJ pa. Laban pa boy. Ay, nanggagal ka malo na ipa boy. Oh, reset boy. Reset. Reset nga. Sige, tapak L. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ha. 3, 2, 1, up. Chaos boss, pwede na boss. Palinis lang po. Baka naman sa marunong. Tumira naman po sana sa bilog boss. Andiyan na naman kayo sa kaliwat kanan oh. 1, up. Oh, tayo na. Ubus tayo dito. Tapak L. Kawawa. Kumain ba kayo? Tapak L. Kawawa sa inyo boss ah. Ayun nyo tumira. Tapak lang ah. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, image ah. 4, 3, skate to ah. 2, 1, tara tulak. Skate. Pael, para, hagdan. 3, 2, 1, tara tulak. Hagdan. SGA, walang tutulak sa dulo. SGA, go, 1 up. SGA, tulak na nyo na SGA boy. Pasukin nyo SGA boy. Hello. Pepeta na kayo, nasagdan talaga. Ano ko ng teteng. Reset, tabak mid. Ay, nako, ayaw mo nga tumulak pag sinabing tulak. Mid. 3, 2, 1, terpasok. Bilisan yung reflex nyo, boss. Kasi may maraming kalaban. Kaya pinapatulak kayo pag may natulak-tulak. Pasok mid ah. Bitaw image. Gate to ah. 3, 2, 1. Kalma ah. Walang sub-sub ah. Macro, crossing. Hello, galaw. 3, 2, 1, go. Hagdan kanan. Kalma. Take it 1, tulak. Tulak hagdan, boy. Outfit kasi tayo, kaya relax kayo, boy. Wawa sa inyo, ah. Kita nyo nanonood sa atin yung risky. Ayaw nyo pamirami. Tabang mid. Tangin na daming bida-bida ang puta. Ang ino, makitaganda na hagdan eh. Alam mo, may mga Nabi pa lang tingin hagdan eh. Mid. 3, 2, 1, trapasok. Tingin lang hagdan, sabi ko, boss. Nasa baba pa lang tayo. 7, 6, 5. Image ha. Pasok kaliwat kanan. Ang bilis. 3, 2, 1. Tutok. 1 up. Oh, ayun o. Tutok. Oh, labasin nyo na. Linis. SJ pa, boy. SJ. Laban niya pa, boy. Nakakatira pa kayo, boy. Tapak mid. Yung naganda na ng pwesto. Yung nilabas naman, tatanga gago. Ano kasi? Tatanga po. Tapak mid, boy. Tapak mid.
Kung nakakatira na kayo sa loob, boy, huwag nyo na ilabas yung ulo nyo. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. O, kaliwat ka na, image. Palisok, kaliwat ka na, image. 3, 2, 1. Pitable na boy ha. Kaliwat ka na, natutok lang kayo sa portal ha. Okay, labas lang. Yan o, yung butas o. Laban boy. Yung kaliwa, yung kanan boy, laban nyo. Marami kayo sa kaliwa? Ubus din kayo? O, labas. Tapak mid. Ang bagal mo iba kasi pumasok. Pasok mid, pasok. Tapak mid, tapak lang. Sorry. Tapak mid. Tapak. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Clean up na lang to. 4, 3, MH, 2, kalas. 1, up. Boss, tira na boss. Kasi po, kaliwat kanan lang po. Wala talaga. Hello? Paubos lang po. Palinis lang po. Galaw-galaw po. Hindi yung tamang takbo, boss. Wala. Okay. Pasok mid. Pasok mid, dali. Pasok po, mid. Pasok po. Wala na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Trag. Dan kaliwa. Pag may scouter, boss, relax nyo yung moving nyo, ha? Hindi yung tuloy-tuloy, ha? Okay, kaliwa. Nasa arko, ha? Tingin na arko. Hello. 3, 2, 1. Tara, tulak arko. Arko. 1 up. Tulak, boss. Hirap sa rin pa. Nasa arko na. Linis. O, pamid. 3, 2, 1. Trapa. Pamid. Oh, no. Arar. Diretso nyo. Si 1 up. Osi. Likod nyo. Go nyo. Laban nyo. Ubus yan, boy. Tutukin niyo po, ito na. Oh! Hello! Andiyan pa rin. Dito po, dyan. Tulong nyo pa, Arian, boy. MH kayo. Par pa tayo. Par niya, boy. MH kayo. Tulak nyo, par. Ito lang, par. May clash pa kayo dyan? Wala na. So, ba? Sige, tulak nyo, par. Pasok par pa tayo, boy. Meron dyan, ha? HR, ha? Right tayo, tutok. Ready, 1. Tulak tayo. Yun ang mga nag-portal. MH kayo. 3, 2, 1. Tulak tayo. Crossing. Kita kayo sa crossing, ha? Crossing, boy. Clean up lang crossing. Ready, 1. Up. Crossing. SJ pa. Tulak, boy. Walang pa, boy. Hello. Doon pa rin sila sa sa crossing, boy. Pedes na, oh. SJ. Reset na nga, boy. Ay, natulak ayaw. Tapak L. Mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4, naubos tayo niyan, boy, oh. Okay ng ina nyo, maya kayo, boy. Oh, pesto, kaliwat kanan, tutulak kayo pabalik. Kayaan nyo, ah. Oh, macro, flashing ata sila. Macro, cross, relax nyo, ah. 3, hello, galaw. 2, 1, tara, go. Buka, spread, boy, ah. Babalik yan, boy. Tutulak yan, off, kalma, hagdan. Oh, macro, road, road tayo, boy. Oh, likod na, boy. 1 up. Skate. Tulak, skate. Okay. Puta, ginagaya niyo pa si Isaya. Scouter, ha. Oh, tulak pamid portal, boy. Tulak na pamid portal. Iwan niya na isa. Pasok mid portal pa tayo, boy. Boss, para bit. Pedes. Pasok mid portal. Pasok po. Wala na. Boss, para bit, boss. Oh, bitaw image. 3, 2, 1. Tara, par, boy. Par. Hindi kayo makatira, boy. Sayang naman. Pedes, 2 seconds. Light speed lang to, ha. 2, 1. Dali, scouted na tayo. Spread, ha. First target. Walang bypass. Tulak. 1. Up. First target. Walang bypass. Tulak. Hindi pinapanik, boss. 8, 7, Kala sa back. 8, 5. Ikot nyo. 4, Pwede sa back, 3, 2, 1. Up. Na.
SGA, boss! SGA! Pumupunta ng bus yun. Sa SGA. Laban yung Phoenix pa, boy. Ano ba kayo matakot? Kuman kayo, takot kayo. Tapa ka. Ilaban nyo naman. Pero laban. Pinapay lang. Pepestohan nyo yun, hindi yung tamang takbo kayo sa patras. 3, 2, 1, pasok. Tapos na yung bilang, tsaka ito Eight. pwesto. Wala, malabo. 7, 6, semi siya, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, tulak, 1, up. Tulak na, boss! Hello! Hello! Tulak na, boss, tulak. Rito ang balik, portal. Clean up. Ayan po, sa bus pa, boy, ha? Kaliwat kanan, ha? Ready SGA, boy, ha? Ready SGA. Lubog nga kayong babambilog, boy. Babambilog. Baba lang, ha? Babambilog lang, ha? Ready, 1. Up. Sakto yan, boy. Pasok ka, 8, 7, 6. Labas na, boy. Labas na. Dali. Tapakar pa, boy. Tapakar. 3, 1, tara pasok. MH siya. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. O, patira mo na naiwan. Naiwan muna. Tutulak tayo. Ready? Sa bilog si Job mo, boss. O, 3, 2, 1. Tara, tulak, boss. Spread. Tulak. Nasa right, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak. Right, 1, up. Tulak na, boss. Sayang naman yung setter. O, crossing, SGA, boy. 1, up. Ubus po. O, reset. Reset, boy. Reset. Mid. Tapak mid. Hati-hati ata kayo sa Apples, ha. 3, 2, 1, pasok. Wala sumisilip sa inyo, ha. Pasok mid, boss. Pasok mid. Pasok mid. Compress na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Right side, ha. Ambulance, ha. 3, 2, 1, go. Ambulance, boy. Ito, 1, up. Bus stop. Palinis lang, ha. Pasok bus stop, boy. Pasok bus stop. 1, up. Likod. Gali portal mid. 1, up. Labasin nyo na, boy. Ubus na to. Labasin nyo na. Balik bus. Low bus. Bus stop. Alis nga ako, boy. Tulak tayo pa portal. 3, 2, 1, tara portal. Pasok mid pa tayo, boy. Kalma. Dito lang. Ready. 2, 1. Ready. Diyan lang kayo bilog, boy, ha. 3, 2, 1, tara, go. Dito lang, huwag niyo itulak, ha. Yung labas lang, boy. Linisin niyo yung labas. Lalabas yan. Hintayin nyo. Pesto tayo. Kaliwat kanan. Pasukin natin. MH tayo. MH kayo, boy. MH kayo. Pabin. MH kayo, ha. Papasukin na. Setter. Ready. 3, 2, 1. Tara, pasok. Ready, 1. Up. Pumasok na setter, boy. 1, up. Linis yan. Linis. O, pasok kayo. Pasok mid pa tayo, boy. Palinis mid. Pedes area. Pasok mid, boss. 8, 7. Tara, skate. Skate, boss. Dito lang macro, ha. Macro lang, boy. Tining kayo dyan, ha. Papasukin nyo, boss, ha. Huwag kayong pupunta, ha. Sige, nakatingin ako sa likod. MH kayo, ha. 3, 2, 1. Likod. 1, up. Likod. Galing baba. Tulak niyo. Slide, boy. Slide. Bago, yun na. Sige, reset. Reset, boy. Ayun, oh, pumipesto sila. Ganun sana, boss, oh. Kita nyo, inaantay nila yung next wave, eh. Tapak mid. Alam nila may next wave. Kaya pumipesto agad sila. 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6. Sige, magkakalasyon doon. Ito MH. 3, 2, macro. 1, macro na, boss. 3, 2, 1, go. Kaliwat kanan, ha. O, kalma. Hagdan, kaliwa, boss. Kaliwang hagdan. 1, up. Up. Arko kayo, boy. Arko kayo. Pinitan tayo ni Soy. Arko, ha. 3, 2, 1, balik. Ready, 1. Up.
Balik, boy. Balik mo. Balik ito, boss. Balik ka, boys. Ay, tulak po, SJ. Tulak pa, SJ. Ready, one up. Tagalin mo. Ubus yan. Likod pa, boy. Likod pa. Palinis po. Sisi, boy, likod, Sisi, likod, boy. O, compress kayo. Pa-L tayo. Bitaw kayo, image, boy. Pa-L. Tapak L pa tayo, boy. Getting flashing. Okay nga, pre. Flashing ba dyan? Meron dyan sa baba nyo? Ito pa, meron. O, tapak mid, boy. Tapak mid patay. O, tulog na yan, skate, boy. Paro, pre. Patay. Ito, nagugugo. Right side. Tapos tayo mid. 3 to atang pasok. Damage yung mga nagpapasok, 8, 7. Take sa SGA, boy, Manggagaling ng kanan, Kaliwa nyo yun, boy. Ubus kayo? Kumusta kami, pre? O, sige, pasok kayo mid, boy. Pasok kayo mid. 8. Kaliwat kanan nga muna, boy. Kaliwat kanan. Pasok kayo mid ba? Kaliwat kanan. Pasok mid, kaliwat kanan. O, ayan na, one up. Banat, boy. Hello? Tulala. Lang. Nagkaliwat kanan, pero tulala. Gelinis. O, lapasin nyo na, boy. Phoenix pa. Wag. Wala mo nang lalabas. SJ pa, boy. Pesto pa, kaliwat kanan. Tira, may pula pa, boss. Hello. Baka gusto nyo tirahin. Relax, dami kalabang, boy. First lang, yung putas. O, chaos, boy. Chaos, palinis. Ready, SJ pa. Ready. Papasok yan. Mainip yan, boy. Oo, ayan pa. HR ulit, boy. SJ, pumasok, boy. Nice. Cancel yan, boy. Cancel yan. Butas lang, wala lalabas. Hello, huwag nyo ilabas yung ulo nyo, boss. O, MSK, boy. Labasin natin. 3, 2, 1, labasin nyo na, boy. Linis na. Clean up. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Bilog, Chaos, pwede na, boy. Chaos. Pasok mid, boy. Mas kayo? Labas na. Pawasok SJ, boy. Labas na muna. Tapak mid. Tapak mid. Tapak lang, silipin ka lang, wait lang. Tapak lang. O, tapak L. L. Tapak L, boss. Hello? 3, 2, pasok. Image, 8, 7, 6, 5. Patayin nyo si Tendo, yung race kaya. Ay, sorry po. Sige po. Sige, boy. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, go. Hinay-hinay dyan sa harap, boss, Baka biglayin kayo. Scouted tayo. Hagdan muna. 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak. Tulak ka. Tulak po. Tulak. Arko yung iba, boss. Palinis lang. Taas lang. Sige lang. Dito lang. Macro. Taas lang, boss. Taas lang. Residence. Okay, bitaw yung image ulit. Pamid tayo. 3, 2, 1. Tara, go. Ito meron dito, Ready, 1. Tulak, boss. Patulak po. Kalma. Dito lang. Kanto lang. Abang lang, SJ, boy. Ready, 1. Up. Ayun na, tumulak no. Yun lang. Excited yung iba. Reset. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Terpasok. 8, 7, 6, 5. Image, 4, 3, 2, 1. Tara, kanan tayo, boy. Kanan muna. Macro. Ambulance. Macro, boy. Parabit, boss. Tara, akit tayo kanan, boy. Akit kanan, nagdan. Oh. Arko, boy. Arko. Ay, putang ina mo. Tara. Scouted pa tayo. Okay, kaliwa, boy. Pailwan yung, boy. Dito kasi. Ayun na, ready. 1. Tara, baba. Tulak na. Kalma, hagdan lang muna. Tulak tayo pa kaliwa. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Image nyo, Tara, boy. 1. Up. Linis na. Clean up muna, boy. Ay, po. Ina mo, yung 1 ko.
Clean up na boy, clean up, boss. Clean up grass, boss. Hello? Ubus pa tayo. Archer, boss, oh, mga archer. Ito na lang. Initial lem na lang. At sino yung boss? Ayaw nyo? O, SP nyo na boy. Andyan na kayo. SP nyo na. Ayaw kasi mag-iwan ng mga shaman natin. Kawawa boy. Tapak mid nga. Mid. 3, 2, 1. Trapasok. Lugi tayo sa cleanup eh. Kasi namamatay tayo. Walang iwan kalaban. Ubus pa tayo. Dito MH. Andiyan kayo sa 3, 2, 1. Tara go. Okay, grass boy. Grass. Okay, grass. Agdan si Lep. Tulak to Paila. 3. Pail. 1. Tara go. First target boss ah. Ay puta wala dito. Baba. Crossing. Crossing nga image tayo crossing. Image po. 3, 2, 1. Tara baba tayo boy. Nagpa-R. Kawawa ah. 1. Up. HR boy. Hello, itira nyo naman. Tira panik ko. Kawawa dun oh. Residence. Tulak pa oh. Ready. Residence lang. Nandiyan yung KS boy sa L eh. Residence. Tapak L yung mga nag-revive boy. Mga auto-revive. Pabitaw nga ulit image boy kung meron. Meron ba? Tapak L mga namatay ah. 3, 2, 1. Tara tulak tayo boy pa L. Tulak pa L. Clashing na yan. Ready? 1. Tulak. Road. Road. Os pa. HR pa boy. HR pa. Tulak boss. Ay, tulak. May likod kasi. Tulak nyo hanggang tunnel. Dali. Tunnel. O, harap likod ah. Ready? Chaos. 1. Up. O, laban nyo. Pasok L pa tayo boss. Ubus yan. Wala na skill ba dyan? Ubus yan ha. Ubus kayo? Wala ako, ubus kayo eh. Pasok L boy. Pumasok SJ. Sige, laban nyo na lang boy. Laban nyo. Okay, reset tayo boy. Tapak lang. 3, 2, 1. Tarpasok. 8, 7, image ah. 6, 5, 4, 3, 2, tara pasok. 1, up, kaliwa boy. Ira boy. Hello. Ira sa kanan. Pumasok kayo kasi boss. Nasa loob na kami oh. Ready 1, up. Ubus eh. Pasok nyo lang yung ulo nyo. Medyo pasapan naman yung ulo nyo. O, 3, 2, tara labasin nyo boss. Labasin nyo na. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Oh, kaliwat kanan, pesto. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan, no. Kaliwat kanan ulit, pesto. Kaliwat kanan, kung gusto nyo magkanan. Ready, ha? Butas, ha? Walang pepesto sa butas, boss. Bitaw image kayo dyan. Bitaw image. Sige, pasok kaliwa, boy. Kaliwa kami, ha? Tang ina kayo. Yan nandun sa right, oh. Okay, pasok. Pasok dito sa kaliwa, boy. Oh, bitaw image. Lasing sa loob, boy. Sa escape. Kalma, ha? Bitaw image pa lang sabi ko, boy. Wala pa akong pinapalabas. Ina nagpalabas siya. Kala niya. Huwag ka, ano. Oh, 3, 2, 1. Left side lahat, ha? Tara, go. Tulak to, boy. Macro, left lang. 3, 2, 1. Likod. Harap, 1. Up. Puta, alam namin nahabol kayo, boss. Linis. Tulak pa portal mid, boy. Portal mid. Uy, wag kayo sa crossing, boss. HR pa yun, oh. Ready, up, poste, ha. 1, up. HR, boy. HR. Likod. Putang ina mo, dito SJ, boy. Itabal na SJ, boy. Sige, reset, boy. Reset. Tapak mid. Okay, daw. Sarap saanan. Dalawang big wave na M. Tapak mid, boy. Nag-aagawan kayo sa kills, no? Tapak mid, boy. Wala sumisilip sa inyo sa top. 3, 2, atrapasok. MH, ha? 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, portal side, ha? 1,
Up. HR boy, pwede na. HR. Malinis po, HR. Portal ah. Uy, huwag kayong lumabas. Tumago dyan. HR lang to. O, tulak tayo. 3, 2, 1. Tara go, tulak. Tulak left side. Tsaka, kanan. Go. Tulak. Pa-skate boy. Pa-skate nga. Pa-skate. Skate nga. Skate. Ito lang. Skate boy. May kayo sa likod tsaka HR. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo portal side. Clashing sila. Ready, 1. Up. O, clean up na to, boy. Laban nyo na. Reset tayo, boy. Laban nyo. Boost pa, oh. Porta. Pedes, boy. Pedes area. Bilog pa. Bilog, boy. Sa bilog. O, labas tayo. Reset. Tapak mid, boy. Reset. Tapak mid. Yun, si Akay sumilip na. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tangina top kills tayo, boy, eh. Kaso wala kayo sa top. Alam, dikit-dikit kills nyo. 3, 2, atra, pasok. Image kayo, ah. 8, 7, 6, 5. Pasok left, boy. Pasok kaliwa. Portal, macro. Tingin sa butas. 1, up. Butas lang. Walang papalabas, ah. Wala kang pinapalabas. O, 3. Kalma lang, ha. 3 pa lang sabi ko. Relax, may archer dyan. Nakabang, boy. Pasok nyo yung mga namatay, tas diretso kayo dito, boy. Sa kaliwa. Sige lang. Papasok SGA, eh. Ayan, no. Sabi sa inyo, eh. Papasok ngayon sa kanan niya, HR. Oh. Yung kulong ngayon, SGA, boy. Nasa sketch yung Phoenix. Oh, MH. 3, 2, 1. Tara, tayo. Kaliwa, ha. Kaliwa lang, ha. Left side lang ang bubutasin. Left side ang butas, boss. Oh, tingin sa likod agad, ha. HR, susunod. Ready, 1, up. Sa atin susunod yung HR. Tingin, oh, yellow. O, tulak kayo. Sabi ko, tingin, o. Mag-iis kita. SJ, boy. Anak kayo ng teteng. Kaliwa lang. Sabi ko, pesta lang. Laban nyo. Kasi tayo. Inaabol nyo pa skate. Tuwali. Tapak mid. Abulin tayo ng HR kasi pepetan tayo, boy. Inaabol nyo pa, ano. Ayun lang, naubusan ako ng pots. Okay, tapak mid. Tapak mid, 3, 2, ang trapasok. MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara pa, left tayo, ha? 3, 2, oh, kalma, kaliwat kanan. 1, up. SJ, boy! SJ! Labasin nyo na, boy. Gusto yan. O, pasok kaliwa, boy. Pasok kaliwa. Pasok mid patay, ha. Tapos diretso sa kaliwa, boy. Boss, parabit, boss. Tingin sa butas. Walang pepesto sa butas, boss. Bakit yung butas? Kalbo. Gago, Walang tumingin pepesto ako, sa butas. tanda. Dito lang, oh. Gilid, oh. Abangan nyo lang. Papasok yan. Gamay ko yan. Papasok yan, boy. Wala, puta. Chapsoy talaga, boss. Gago, wasak. Labasin nyo na. Phoenix, Balik. Balik yung mga natira. Ready, 1, up. Phoenix pa. Labasin nyo na, boy. Labasin nyo na. Andiyan na HR. Reset tayo. Namatay na yung iba sa loob, boss, oh. Trip yun, ha. Pasok mga suki, ha. Tapak mid, boy. Tapak mid. Pasok mga suki nangyari. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. MH kayo, ha. Pasok, ha. MH. 8, 7, 6, 5. Pasok sa kanan. 3, 2, 1. Pasok kanan, boy. Pasok kanan, boy. Pasok kanan, ha. Kanan. Ay, nako. Ang tagal nyo. Nag-dots na kasi kayo. Ready? Pasok. Well, diretso natin yun, ha. Wait lang. Bitaw MH. Wait lang. Chaos pa, boy. Pumasok. Butas, ha. Ready sa butas, ha. Medyo lugi pala tayo dito sa kanan. 3, 2, dito, baba mang gagaling. 2, 1, tara go. Baba. Pasukin nyo ito, baba. 1, up. Ready, ha, SGA, ha. Wala lalabas. SGA, ready. Ready, SGA, boy. Ayun na, butas. Ready, 1, up. Puto nila. Talor yan, boy. Huwag kayo lumabas. Sige, boy.
Tira ba? 3, 2, labasin nyo na, boy. Labasin nyo na. Labas na. Oh, balik. Okay. Tama pa, boy. Ubus mo to. Pasok mid, boy. Pasok sa kaliwa. Pasok sa butas, boy. Ready, one up. Humihinga pa kami, boy. Boy, pasok mga suki sila dito, boy, oh. Humihinga pa kami. Oh, labas na. Tagpin na lang, trip. Yung pati yan. Phoenix yung ano. Malabas natin. Puta. Tabang mid, boy. Wait yun, ah. Swerte ng Phoenix dun, ah. Kaibigan kasi ni Kimichi yun, eh. 3, 2, 1, pasok. MH ulit, ah. 3, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, pasok kaliwa ulit, boy. Pasok kaliwa. Dali, maipit tayo kasi tayo unang pumasok, eh. Pasok kaliwa, boy. Pwesto, ah. Walang pupunta dyan sa butas. BL boss. Walang pupunta sa butas, boss. Pag pwesto kayo dyan, patay kami. Oh, pasukin natin yung kanan. Wait lang. Pasukin natin yung kanan, ha. Pwesto, boy. Pwesto setter, boy. Dali. Pwesto setter. Boy. Nandito na, labas kayo dyan. Papasukin natin yung kanan, boy. Labas kayo dyan. 3. Setter. 2. 1, go. Ready, 1. Up. Setter, boy. Pumasok na setter, boy. Baka gusto nyo tulak. Wow, white tulog. Gagawin niyo po nga. Oh, reset. Anak ng teting, nag-abang yung iba, boy, eh. Ako, suki ako ng iyo. Putang ina ng epis ng hype din. Oh. Tawag mid. Pag pinapasok kayo, boy, pasukin nyo. Hindi pwedeng Doremi. 3, 2, 1, pasok. Doremi yung iba. 8, 7, image ha, 6, 5, 4, 3, tulak na, right, pasok na right. Up, right. Pwede na yun, boy. Malinis lang. Pasukin mo. Sukay ka sa ano kanto. Yaw. Oh, reset ulit. Kawawa sa iba, boy. Isipin niyo pag tayo yung nakadep, anong kailangan mo gawin pagpapasok? Diba dati pasok buong katawan mo? Hindi ka pwede dun sa kanto lang. Tapak mid. 3, 1, trapasok. Image ulit, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3 kalat. 2, 1. Up. Linis na. Chaos. Linis chaos, boss. Linis chaos, boss. Linis chaos, linis. Dali, papasok sila. Papasok pa sila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kaliwa. 1. Pwede, ha? Kaliwa, boy. Ayun, o. Huwag nyo labasin, bossy. O, 3. Wait. Pasok kaliwa, boy. Pasok kaliwa. Image kayo, ha? Ako kayo image dito, kumukombo. Okay, patay. Naku kayo, ayun na, ready, ha? 1. Up, pwede na, boy, ha? HR. Nakatayo lang yung iba, uy. Anong ginagawa niya dyan? Ayun na, Osi, boy. Butas. Wala lalabas. Sige, magka-clash lang sa loob kasi pag ano, eh. Lang, boy. Parang yan, boy. Pasok lang mid, boy. Tapos pasok. Butas. Lubog kayo. Yung nasa gitna kasi, boy. Butas. Ano kayo? Nakalubog kayo masyado. Labas kayo, boy. Abangan nyo sa butas, boy. Hindi kayo sa dulo. Tapak mid. Butas, si Akay palang sumisilip, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok. Image ulit, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Pasok, ha. 3, 2, 1. Tara, pasok kaliwa. Ready, 1. Up. Pwede na, boy, ha. Itabon na yan. Pasok kaliwa, tas harap ng likod. Butas, sa butas, boy. Harap sa butas. Habang nag-clean up. Harap lang sa butas, habang nag-clean up. Harap lang. Oh, 3, 2, 1. Tara, labasin niyo, boy. Linisin niyo, boy. Labas. Oh, balik. Pasok, boy. Okay, pasok mo. Pasok kaliwa. Pasok kaliwa lang, ha. Oh, sige, compress. Sige lang, magka-clashing sila. 3, 2, 1, tara, tulak. MH kayo, ha. Dating sila, boss, keep, ha. Skate. Ready, 1. First target, boy. First target. Pati sila nahirapan kayo. Skate, boy. Hello.
Hello. Linis pa. Skip lang ha, resura. Resura. Oh, emis ka kayo, boy. Emis ka kayo. Ready ha. Pasok min mga namatay. Takbo kayo, skate. May chaos dyan, nakabang boy. Kaliwa. Ito, wag nyo pa sa Richard. Bus kayo? Reset. Last 5 minutes, bababa tayo. Magdedep tayo, boy, ha? Tapakil. Marami sila doon? Chaos HR. Reso nga ako, boy. Putang ina, tinakalan ako. Patayin nyo. Nandun na rin Phoenix sa mid. Tara, mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, image ha, 6, 5, image, 4, 3, tulak tayo, 1, tara tulak, kaliwa, 1, up, double na, kaliwa muna boss, wala sa skate, kaliwa, babas ang pesto, Hindi naman ako hindi pa kayo ng hectare sa bus, pasok sa bus, hello, pasok sa bus, 3, 2, 1, tara labas, HR, ready 1, up, tsaka ka Osi, HR Osi yan boy, sakto yan, labas na, Linis, ang dami niyo po. Wait kasi. Gilaban po boy. Laban. Rest. Kawawa. Private mo? Tumutulak sa skate na gigigil sa pula. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tara, tulak, boy. Left. 1. Up. Spread, ah. Oh. Laban, boy! Ba't natatakot kayo? Right click SG, eh? Ano kayo? Oh, Phoenix pa, galing bus. Natatakot kayo sa SG, boy. Pare-parehas lang tayo may weapon. Tapak mid. Kawawa. Ilan lang yung tumulong sa SG, eh? Nahihiya. Tapak lang boy. Tapak lang. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, 5, image ah. 4, 3, 2, 1. Tara, tulak pa skate boy. Skate. Uy, nagpa-image na ako. Kawawa, gumagapang, nagpa-image ako. Flying kayo dyan, boy. Bitaw nyo yung image nyo, boss. Pakaliwa. Okay. Oh, right. 3, 2, 1. Tartulak right. Hagdan. Ready, 1. Up. Oh, kalma. May manggagaling sa arko. Pesto. Macro. Hagdan. Ready, 1. Up. Ayun o. Tulak nyo na, boy. Pwede arko iba. Pasukin nyo yung arko, boss. Oh, 3, 2, 1. Tara sa Osi, boy. Tulak nyo, Osi. Oh, balik na. Tama na. Tapak mid mga naman, boy. Ay, kalaban pa, boss, oh. Hindi ka ba boss? Tapak mid mga namatay. Tapak mid. Image nga, boss. Image 3, 2, 1, tara go. Pasok sa kaliwa, ah. Pasok mid, boy. Tapos pasok kayo sa kaliwa, boy. Oh, pasok sa kaliwa. Hello! Nag-buffs pa kayo dyan. Pasok sa kaliwa, boy. Tingin sa butas. Ready, 1. Ready 1 pa lang ha, huwag nyo labasin. Reso nyo boy oh. Pasok. O, compress sa party boy. Image tayo. Ayun na, papasok boy ha. Image. Nakaw-image na. 3, 2, 1. Macro ha. Macro labasin boy. O, buka. 1, up, pedes. Ay, umatras na taxi. Okay ng inang member. Kawawa. Lalo kayo makikilipan ko. Kaya dapat tagusan niyo ba? Pinatingin kayo sa pedestal. Ay, goma. Labas na. Kawawa. Pinagusan niyo ba? Wala lang makatutok. Boss, huwag kayo mag-work. Ano lang kayo ah. Ayaw nyo mamatay ah. Ina nyo. Ayaw mamatay. Ay. Tapang mid. 3, 2, 1. Tarpasok. 8, 7, 6, 5, 4. Image na. 3, 2,
1, tara macro. Palip. Left. Bakit? Oh, kalma. Macro. Bas. Pasok sa bus, boy. Wala akong pinatulak, ha. Bas. Huwag kayo dyan sa butas, ha. Oh, 3, 2, 1, tara macro. Macro, boy. Macro. Kalma. Oh, 3, 2, 1, tara tulak portal. Tulak portal, boy. Tulak portal, dali. Tulak portal. Clean up. Clean up, ha. Clean up. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. May buhay pa, ha. Pasok mid pa tayo, boss. Macro, boss. Hello, macro. Wala dyan sa kaliwa yung macro. Tapos sir, dito na, boss. Yeah. Kawawa sa inyo. Okay na, compress, boy. Dito, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Kailangan natin i-dep yan, boy. Hindi puro pwede kalashing. Sure medal tayo. Pasok sa kanan, ha. Pasok sa kanan. Dep na tayo. Last 3 minutes, boy. Baka naman nakawang pa tayo. Boss, hintayin nyo yung Akcom sa huwag kayong manggigil, ha. Tapos pag nagmamonster sila, member lang ang titirahin, ha. Kalaban, karakter. Ayun na. Ang tawag doon. Ayan, kaliwa? Wala. Wala. Oh, sige. Dito lang. Ayan na. Oh, wala. Kanan yan. SDA. Sige, miss, boss. Image lang, ha. Yung mga 2 FPS, ha. Huwag kayong masunugan. Oh, lipat tayo kaliwa, boy. 3, 2, 1. Targo, kaliwa. Isa naman sa loob, boss. Di pa. Dito lang. Op. Ano ba, ha? SJ yan, ha? Ikot. Talikod. Chaos, boy. Gano, i-clean up na kayo dyan. Reset na. Bitaw na, boy. Bitaw na. I-clean up yan. Bitaw na. Tapak L. R. 3, 2, 1. Tara, pasok R. Pasok R. Yung nagsasali ng party, pasok R. Sa luwag agad. Dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, go. Dali, clashing sila doon, oh. Linas tayo dito, ha. Slide lang, ha. Kalma. Patay mo eh. Wala, oh, kalma. Pasok kaliwa. Kaliwa ang pasok, boy. Kaliwa, ha. Macro, dali. Asan na iba? Hindi tayo pwede magpa-push agad. Ang tagal nyo. HR, ha? Unit. Kalma, boss. Dep lang tayo. Hindi tayo pwede manggigil, boy. O, 3, 2, 1. Natulak tayo. Oh, kalma muna. Kalma, balik. Okay, balik na lang, boy. Hindi tayo pwede mabawasan, boy. Wave yung Phoenix, HR, tsaka Ikot Chaos. Phoenix, sige pa. Ah. Side. Pabantay, ha. O, macro, ha. Tingin sa butas, boy. Putang ina mo. Balik nyo dyan. Preso nyo. Kumaya pa yun, oh. Ikot Chaos. Pero, likod, Chaos, 1 up. Hindi nyo kasi, boss. Phoenix. Phoenix pa, boss. Phoenix pa. Dito lang, resonance lang. Oh, revive pa. Mayaman. Okay na. 9 kills pa yun. Oh, Phoenix pa, boy. Linis lang. Oh, reset SP, boy. SP niyan. Mid. Ano oras banda? Dali, oh, clashing na lang to. 3, 2, 1, terpasok. 8, Baba, Okay. Chaos, ha? 6, 5. Sabay to. Magmaster, Chaos. Wala. Baba na. Phoenix, pwede na, boy. Phoenix, 3, 2, 1, tara, pwede. Pwede, boy. Skate, boy. Ito. Nice, G. Sino pasok? Thank you, boss. Pasok si Tyrell, tsaka si Akay lang. Ah, Ilan yung iba? Ang inataas na ng medal, oh. 100 na, oh, no? Nice, G. Sino top kills? So, yung, tape, party. Ay, top kills, oh. Pero dalawa yung rank. Dikit-dikit yung kills. Hati-hati.
Wow, DC. Last second. GG, okay lang. Lahat naman may Yun medal. lang, one medal. May medal yun. May medal lahat. Paldo lang yung mga nasa top. Nice G, nice G. Thank you. ISS party guys. Rudolph. Yung lag mo yun. Ay, gusto ata ni Boss J, masakal ba ya? Sakalin ba natin? Nice, next war? Ha? Sakalin ba natin next war? Nice G, nice G, nice G. Mumurahin na naman kayo niya pag sinakal natin, no?